पाणी घेऊन खाली सोडा, डोळ्यात पाणी लावून घ्या, पिवपाचे तुम्ही केशवायनमा ना पिव केशवायनमा. समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी. वर या तुम्ही आता. होय आज मग तुम्ही मागतो करा फुलं काढून तिथे करा. जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी करून घ्या मागे स्वामी समर्थ जय प्लेन करून घ्या सगळ्या. महाराज श्री स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्त अवतार सद्गुरुनाथ श्री लक्ष्मी दोन हात लागे हात सगळे हरे हरे ही गोष्ट स्वामी समर्थाचे देऊळ येतावं आमच्या वाड्यात. एका लागून अख्ख्या फूल वाड्याच्या लोकांनी बाब गिरीश बोरकर जावं, माझे मित्र बाब दाजी जावं, दशरथ पोखरे जावं, सगळ्यांनी आम्ही सुरुवातीक बाब नरेश शिरोडकर असलो त्यांच्यानी सगळ्यांनी मिळून आम्ही प्रत्येक घराघरा 20-20 हजार रुपया काढचे म्हणून केले आणि आम्ही काढले आणि आम्ही सक्सेस झाले. बाब दीपा तानावडेने भयंकर ट्राय केली. ही सगळ्यांचो प्रयत्न, एकट्याचो प्रयत्न न्हू. स्वामी समर्थाचे देऊळ खरेंच जाता बरें आहा, कित्याक वाड्यार लोकांक जाय तेंच जावपा जाय. आनीक अदा कदाचित कितें आसता, कोण एक दोन कोणाचे मतभेद असले जाल्यार स्वामी समर्थाचे देऊळ असले ते मतभेद आपुणच वयता, ते घेवन बसपाचे न्हू. कित्याक देवस्थाना कडेन मतभेद कोणी करचे न्हू आनी मतभेद करून कांयच फायदो ना. आयचत पळय सगळे लोक आयज हरशी वर्किंग डे, लोक इतले बिजी आहा. हांव सुद्दां मातसो लेट येयलो कामा निमित्त. बायलेन म्हाका फोन केलो, हांव पावलो ताबडतोब आरती वखदार. हरशी सगळे कडेन मॅसेजी घातलेल्यो. कामा निमित्त मातसो लेट जाल्ल्या कारणान हांव सगळ्यान पयलीं माफी मागता, हांव लेट पावलो म्हणून. कोणी अशें धरचें न्हू की हो ना तो ना, सगळे आसा आनी देऊळ जातलें. बाब दाजीन सांगलें, बाबा दाजी आसा पळय थंयसर, दाजी म्हणटा पळय तो अशें मारता, कोण ते उदीक येताच तो बश्टे सांगना, तेणी करून दाखयला दाजीन. दाजीची एक कला आसा, दाजी आसा म्हणून. आनी आमकां भिरांत ना. गिरीश सुद्दां आहा, पावरफुल आनी दोगांय आमचे कडेन आहा. आमी आसा, आमी फूल ना पाखडी दितले आनी हे देऊळ कंप्लीट करतले. फाटलें कितें सगळ्यांची इच्छा तें जातलें, जे देवाक आनी लोकांक जातलें तेंच जातलें. इतलेंच सांगून हांगासर म्हाका एक दोन शब्द उलोवंक दिल्ल्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. जय श्री स्वामी समर्थ. गेली 60 वर्सां मुशेली कला मंडळाक स्वताची अशी वास्तू नासली. सगळे ॲक्टिव्हिटीज शेठ तानावडे ह्या कुटुंबाच्या घरांतूनच सगळे मुशेले कला मंडळाचे जाय आसले. ताच्यामुळे एक ती जी उणीव आसली ती उणीव सतत प्रत्येक सदस्याक बोचत आसली की आमचे देऊळ ना, आमचे ऑफिस ना, आमची कांयच एक वास्तू ना. हो एक 2 वर्सां पयलीं म्हणजे 24 अचानक सगळे आमची एक जनरल बॉडी मिटींग जाली आनी तेतून ठरयलें की आमी ह्या एक तरी 3 वाडे आज मुशेले कला मंडळाक सल्ली जा. एक म्हणजे ड्रायव्हर हिल, दुसरो मेस्ता वाडो आनी तिसरे बुटेभाट. ह्या खंय तरी एक आमची वास्तू आसूंक जायी ह्या उद्देशान जनरल बॉडी मिटींग घेतली आनी तेणें ठरयलें की एक धाकलोसो जागो बुटेभाटानच आसा आनी त्या जागाचे प्रपोजल आमच्या भुरग्यांनी म्हाज्या कडेन मांडले
एक म्हणजे म्हजो नरेश आसलो, दुसरो श्याम खेतुरे, ह्या सगळ्या भुरग्यांनी येवन म्हणलें की एक वास्तू आमकां हे जागो मेळोंक शकता. पळयत जाल्यार जी जागोचो मालक आसलो, जो म्हजोच मित्र आसलो, फिरोज खान म्हणून, आणि हो आपल्या फूल कॉम्प्लेक्साचो प्रोजेक्ट घेवन म्हज्या बायलेच्या ऑफिसान आयल्लो नोटरी करूंक. हांवें सहज ताका म्हटलें, पळय फिरोज, आज आमकां एक बुटेबाटान थोडो जागो पळय मरे. तो म्हणटालो एक पळय म्हणलो, थंयसर म्हणल्यार अदंबुराचें झाड आसा, त्या झाडा खातीर म्हणल्यार तुका आपूण म्हणल्यार 160 स्क्वेअर मिटर दिवंक शकता. हांवें हो प्रपोजल बाकीच्या सगळ्या भुरग्यां भितर घातले आनी ते म्हणाले आमी 4-5 जाण करूंक शकचे ना. एक जनरल बॉडी मिटींग घेवपाची मुशेले कला मंडळाची, आणि त्या दरम्यान आमी एक सगळ्यांची बॉडी आनी सगळ्यांनी इतली उत्सुकता दाखयली की म्हाका, गिरीशाक, दशरथ पोखरे अध्यक्षाक सगळ्यांनी सांगले की तुम्ही फुडें चला म्हणून. आमी धाकल्या यंग जनरेशन आमचे आसा तांच्यांनी सांगले की आमी पयशे वाड्या वचून लागीं करता. आणि सांगपाचें म्हणजे आज जी एकी दिसता आमच्या मुशेले कला मंडळाच्या ह्या सदस्यांची, त्या बद्दल सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेणी प्रोत्साहन दिले. आमी जेन्ना वर्गणी लागीं करूंक लागले, खंय तरी एका अमाउंटाचेर आमी अडकून बसले. अचानक देवा सारको आमकां दाजी पावलो. दाजी म्हणू लागलो, अरे अर्जुन, गिरीश, तुम्ही फुडें चला, आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. ती एक घेवन आज आमी हो धाकलोसो प्लॉट 26 लाखांक घेतला. आज आमी ह्या देवस्थानाचे एस्टिमेट 12 लाख केल्ले आसा. जस्ट अ स्मॉल देवळी कशी केल्ली आसा. आणि फुडलो जो जागो आसा 31 मीटर लांबी आणि 5 मीटर रुंदी आसा. ऑलमोस्ट 150 स्क्वेअर मिटरचो जागो आमच्या कडेन आसा. तातूंत आमी टप्प्या टप्प्यान एक हे करया म्हणून सांगले. एट द सेम टायम म्हज्या मंडळाक सगळ्यांक सांगपाचें आसा की आमच्या कुशीक 376 स्क्वेअर मिटर जागो त्या बिल्डराचो अजून आसा. काल जेन्ना ताका इन्वायट करतना हांवें म्हटलें, फिरोज, तुका आज हांव म्हटलें मंडळाच्या पायाभरणी समारंभाक तुका आफयता, पण म्हजो म्हटलें फुडलो एक डिमांड आसा. फुडली जी 376 स्क्वेअर मिटर जागा आसा त्याच्या खातीरय मुशेले कला मंडळ ट्राय करतले. आणि हे म्हजे सगळे जे माझे सभासद आसात, सगळे माझे जे मंडळाचे मेंबर्स आसात, त्यांच्यानी म्हाका सांगले की येस, तयारी करया. आज सांगपाचें म्हणजे आज आमी स्वामीच्या पायाभरणी घातल्या बरोबर देणगीचो पूर येवंक लागलो. आणि देणगी सुरू केल्या आमचो अध्यक्ष दशरथ पोखरेन कालच. आणि त्याच्या पयलीं आमचो रघुवीर आमोणकारान म्हणलो की दीपा म्हणला तुका भियो नाका, मुर्ती खातीर म्हाजे पावले म्हणू लागलो. राजेन नेरुरकार आयलो, तो म्हणू लागलो दीपा तूं भियो नाका, देवस्थानाचे देवूळ म्हाजेर पावले. न्हय, सगळ्यांक सांगता, प्रत्येकाने आपापल्या परीन ह्या मंडळाक जागो घेवंक पयसो दिल्लोच आसा. प्रत्येक तुजी फाटल्यान आमी 20-20 हजार रुपयाक लागीं केल्ले आसा. आणि तातूंत हो जागो घेतला. आज 12.5 लाखा खातीर आमी प्रयत्नशील आसा. आणि आतापर्यंत तुमकां सांगपाचें म्हणजे की 7 लाख म्हाज्या हातीन आसा. हाचो खजिनदार म्हणून हांवें 7 लाख लागीं जाल्लेले आसा आमच्या कडेन. फुडें सगळे येतले, नो डावट अबाउट इट. आणि फक्त हे मंदिर इतलेंच उरचें ना, तर सबंद घेवपाचो सगळ्या मेंबरांनी आमकां हातभार लावपाचो, अशें हांव मुशेले कला मंडळा तर्फे धरून. त्याच प्रमाणे दाजीचे खूब उपकार मानता, कारण दाजीन हो जो बुस्ट दिवंक नासलो जाल्यार आमी इतले फुडें वयचे नासले. दुसरो म्हणजे गिरीश म्हणाला, अरे जावया दीपा, करया म्हणजे करया, आमी आसा न्हय, चल उडकी मारया म्हणू लागलो. आज खरेंच गिरीश, तुका देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुज्या प्रोत्साहनामुळे आमी आज इतले फुडें पावल्या. मंडळाचे भुरगे आज कामाक लागल्या. प्रत्येक जण म्हणटा की आपले देवस्थान हे आपले घर हे निर्माण करूंकूच जाय. आणि त्या खातीर तुमकां तानावडे कुटुंबा कडसून फूल हार्टेडली सपोर्ट मेळटलो मुशेले मंडळाक. ह्या तानावडे कुटुंबा तर्फे हांव आश्वासन तुमकां दिता आणि हे 4 शब्द सोंपयता. त्याच प्रमाणे दाजी आणि गिरीश टायमार आयले बद्दल हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि हेतूर व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल म्हणजे हो प्लॉट घेवच्या खातीर नेगोशिएट करपी म्हाजो मित्र उमेश साळगांवकर. तेजे एफर्ट्स विसरूंक शकना. 24,000 आमकां स्क्वेअर मिटर सांगपी उमेश साळगांवकारान 17,500 हाडले, म्हणून आज आमकां हो जागो घेवंक फायनान्स करूंक मेळ्ळो. त्याच प्रमाणे आंबेकार आणि
आमच्या उमेशान इतले एफर्ट्स केले, दाजीक मेळ्ळे, दाजीक सांगले, दाजीक एक्सप्लेन केले, गिरीशचे बरोबर आले त्यांच्या. यांच्यांनी जसे आमच्या पाठीमागे रावले तसेच त्यांचे रावचे अशें हांव तांकां विनंती करता आनी हे म्हजे 4 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यान पयलीं आज सगळ्या तालुक्याक म्हाका दिसता खूब उमेदीची गोष्ट की आज सद्गुरू स्वामी समर्थाचें खंय तरी देवूळ आज वास्को भितर येता. हो डिमांड खुबश्या लोकांचो आशिल्लो की मुरगांव तालुक्यान एक स्वामी समर्थाचें देवूळ आसचें. स्वामी समर्थाचे भावीक असंख्य भावीक आसा. म्हणजे आमी खंय तरी एकदां अक्कलकोट वतात आनी आमकां अक्कलकोट पावना जाल्यार आमी खंय तरी शिवोले वतात नाल्यार मेर्शे वतात आनी अशें करून आमची भावना, आमचो जो भक्ती स्वामी समर्था कडेन आसा ती आमी थंय आमच्या घराणें सांगून नाल्यार आमच्या मनांतलें कितें हें आसा भक्ती दाखोवपाक थंय वताले. आज खंय तरी हांगा जावन म्हाका दिसता मुशेली कला मंडळान एक खूब बरी गोष्ट आनी सगळ्या लोकांक जाय आशिल्ली गोष्ट आज तांणी हांगा हाडिल्ली आसा. ही सगळी देवळां नाजाल्यार ही आमची श्रद्धास्थानां. आमी सगळे हांगा एकठांय जातात आनी एकठांय रावन आमी सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय हें आमी सदांच सांगता. मुशेली कला मंडळाक ह्या वर्सा 100 वर्सां जालीं. म्हणजे आमी पयले 100 वर्सां विविध कार्यक्रमूय तांणी उपक्रम केले. पूण म्हाका दिसता हो उपक्रम जो तांणी घेतला हो समाजाक जाय आशिल्लो उपक्रम घेतला. आनी आज जेन्ना आमी एक खूब स्ट्रेस फिल्ड लायफान आमी जगतात म्हणजे आमकां असो एकूय मनीस नासतलो जाका स्ट्रेस ना इतलें हें. आनी ही जेन्ना अशी देवळां येता स्वामी फुडें बसप, ताजी भक्ती करप, ताजी भजन म्हणप नाल्यार ताजे फुडें ओगीच बसप, हातून पसून इतलें रिलॅक्सेशन आसा, मेडिटेशन आसा. त्या खातीर हांव मुशेली कला मंडळाचे अर्जुन बाब, तांची मॅडम विद्या मॅडम, आमचो हांगचो लोकल कावन्सिलर आनी तांचो वांगडी गिरीश बोरकर हांचें हांव अभिनंदन करता. ताचे पुराय वांगडी उमेश साळगांवकार आसा नाल्यार बाकीचे हे सगळे आनी सगळे पुढाकार घेवन एक बरें जे समाजाक जाय आशिल्ली ती वस्त आज तांणी हांगा हाडली. ताच्या खातीर हांव तांचे मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच हो मंडळूच म्हज्या फाटल्यान आसा. आमी फाटल्यान तांचे आसचे म्हणचे परस ह्या मंडळानूच म्हाका खंय तरी आज आमदार जावपा खातीर खूब व्हडलो तेंको दिल्लो आसा आनी अशेंच तांचो सपोर्ट आमकां आसतलो हातून दुबाव ना. आमी तांचे बरोबर तन मन धन म्हणटा तशें सगळ्या भितर आसा आनी हें देवूळ बेगींतल्या बेगीन जावचें हाच्या खातीर आमचो सगळ्यांचो आग्रह आसा. जितले आमचे कडेन जाता तितले शक्य आसा तितले आमी तांकां मदत करतले. हांव लोकां कडेन अपील करता की पयले फावटी अशें स्वामी समर्थाचें देवूळ हांगा जाता तेन्ना सगळ्यांनी हात सदळ करून मदत करची आनी एक बरें देवूळ आमी मुरगांव तालुका खातीर उबारपाचें अशें म्हाका दिसता.